अब आपको वफाकी वज़रा की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानिब लिए चलते हैं। And their narrative was badly defeated. Hence, they resorted to propaganda warfare, propaganda campaigns, misinformation and disinformation. As part of their disinformation, you saw that during the war, the entire Indian media was creating false narratives and going as far as making absurd claims, like destroying the port of Lahore when Lahore is a landlocked city. Went as far as saying that the port of Multan has been destroyed. Everyone knows that Multan is also a landlocked city and there's no port or sea in both these cities. So you saw that their propaganda went to the extent of absurdity. Now, in furtherance of their nefarious designs, and as part of their campaign, recently we've had a big success in which Pakistani law enforcement agencies have apprehended a common fisherman by the name of Ijaz Mallah, who used to go fishing in the high seas, and in September this year, when he was out fishing in the high seas, he was arrested by the Indian Coast Guard. And after this arrest, he was taken to an undisclosed location and he was coerced and forced to do some tasks for the Indian intelligence agency. He was given greed that he would be compensated and that if he did not comply, he would have to stay imprisoned for 2 to 3 years. So this common fisherman by the name of Ijaz Mallah was eventually released by the Indian intelligence agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian intelligence agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army, and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian intelligence agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. So as you can see on the screen, that amongst the things that he was asked to procure, an army uniform, a navy uniform, a ranger uniform, along with, if you could stay on that slide with the uniform please, with the name tags. And when he was loitering around in Pakistan procuring these items, because our intelligence agencies are well equipped to deal with any situation, they put him under surveillance when he tried to procure these items. And while he was under surveillance, our intelligence agencies were fully alert and following his trail as to what activities he is carrying out. So he was also asked to get Pakistani currency, cigarettes, matchboxes, lighters, and was also asked to specifically procure Zong SIMs, SIM cards for the mobile telephone. So that is exactly what he did. He procured all these items and he was on his way to India when law enforcement agencies apprehended him from the sea, arrested him, took these items into custody. So this is part of a greater plan of India to malign Pakistan and to use such propaganda items and disinformation and misinformation. And we've been very, very active in countering the misinformation and disinformation by the Indian media and by the Indian state. Now, this is a glaring example of what extent the Indian state is going to malign Pakistan, because they are not able to digest the successes
of Pakistan, be it the success in Marka-e-Haq, the 4-day war, and it was a big failure of the Indian state, of the Indian armed forces, and a humiliating defeat. So they're not able to digest that defeat. They are not able to digest the diplomatic successes, because we've seen that Pakistan is being acknowledged at the world stage, at the global level, by all nations. And Pakistan is well respected. So this is the kind of propaganda warfare that they resort to. And detailed investigations have been carried out. When Ijaz Mallah was taken into custody, and he has confessed to his crime, we will play a small video of his, no, we will play the video first. We will play a video of his confession. मेरा नाम है इजाज मल्ला और अबू का नाम है रियाज मल्ला, और हमारा काम है दरिया के धंधा करना मच्छी का। हमारा तालुका शाहबंदर और ज़िला ठट्टा में हम रहने वाले हैं। हमारा पीछा है मच्छी मारने का धंधा, शिकार करने का मच्छी का, और हमारे बचपन से ही मच्छी मारते हैं और यही शिकार हमारा है, यही हम काम करते हैं। हमारे सत्य पीढ़ियों से यही काम कर रहे हैं मच्छी का। हम 2025 में और अगस्त के महीने में दरिया में गए थे मच्छी मारने के लिए, तो इंडियन कोस्ट गार्ड वालों ने हमारे को पकड़ लिया। वो हमारे को पकड़ के इंडिया में किसी खुफिया जगह के जेल में उसने रखा। उधर कोई एजेंसी, खुफिया एजेंसी वाले को आए, हमारे से पूछें तो आप किस जुर्म में जो आए हैं, उस जुर्म में आपको 2 से 3 साल लग सकता है। तो उसने बोला अगर आप हमारे लिए काम करें तो हम आपको यहाँ छुड़ा सकते हैं। तो उसने मुझे ये भी बोला और उसके बाद हम आपको पैसे और इनामे भी देंगे। तो हमने डर की वजह से, एक तो जेल का डर था और उसने इनाम के लिए बात किया, तो मैंने बोला हामी भर दी तो मुझे आप छुड़ाए। तो उसने मुझे छुड़ाने के बाद पहले उसने मुझे कोई चीज़ें बताई। उसने बोला ये सामान लेके आना, और कोई रेंजर्स की वर्दी है या पोस्ट गार्ड वाला रेंजर्स की वर्दी है तो नेवी का और आर्मी का वर्दी ले। और उसके बाद जो है हमारे को 3 सुमें चाहिए रोंग की, वो लेके आना है, और 3 चाहिए जो मोबाइल का दुकान है, दुकान का जो बिल होता है वो 3 बिल चाहिए हमारे को। और उसके बाद सिगरेट पाकिस्तानी और माचिस के डब्बे और लाइटर उसके साथ, और बाकी पुराने नोट जो 100 और 50 वाले पुराने नोट है वो लेके आना है। उसके बाद उसने मुझे रिहा कराया, थे जिसने मुझे पकड़ लिया। As you've seen very clearly that he has made a confession, and these items were recovered from his custody when he was arrested by Pakistani security agencies. Let me make it very clear that Pakistani intelligence agencies, Pakistani security agencies are always fully alert and diligent in their duty. And for the safety of our homeland, they are vigilant and ready to hatch any conspiracy. So I think this particular activity could be linked to the naval exercise being carried out by the Indian Navy in the Kutch or Gujarat area, the Bhoj area, and maybe this was a conspiracy to link this activity to those exercises. This is one possibility that could be there. Secondly, I think that after such humiliation, they have always resorted to such propaganda, and we are placing this evidence in front of the entire world. So India's nefarious designs can be exposed and the people can know what kind of conspiracies they are involved in. And let me also show you that we have not only apprehended this person, recovered these items, but legally his statement is on record and we are placing it in front of the entire world. As you know, that the Indian media has always resorted to lies and propaganda, and whenever there are elections approaching, they try to prepare for those elections well in advance. So this is the kind of propaganda that they are involved in.
And this is a big success for the Pakistani security agencies, for the Pakistani law enforcement agencies, that we foiled this conspiracy, hatched this conspiracy, and placed it in front of the entire world to see that what kind of activities the Indian state and the Indian intelligence agencies are involved in. And as you saw, I think after Kulbhushan Yadav being captured, they are now resorting to common fishermen because they can't risk sending their commissioned officers in the guise of businessmen. And Kulbhushan Yadav being in Pakistan custody is a big testament to the Indian activities of spying, of conspiracies. And now, I think after this fisherman being caught, maybe they will now lower their level even further because their capacity will no longer be there to penetrate inside Pakistan and to carry out such activities. I will now request my honourable colleague, Minister of State for Interior, Talal Chaudhry Sahab, to address the local media ताकि पाकिस्तानी अवाम को भी इससे बखूबी तौर पर आगाह किया जा सके. I thank you, ladies and gentlemen, and my request would be that at conclusion, if we could keep the questions just related to this particular activity. Thank you very much. जैसे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने ब्रीफ किया है, मैं भी उसकी चंद चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ. ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद अपनी जो रसवाई हुई है, जो शर्मिंदगी हुई, उसे मिटाने के लिए कुछ ना कुछ लगातार कहा जाता है. कभी कहा जाता है ऑपरेशन सिंदूर अभी कंटिन्यू है, ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा. कभी आप क्रिकेट में हाथ नहीं मिलाते, कभी वहाँ से ट्रॉफी लेकर अपनी वो खिफ़त जो आपको हुई है उस जंग में वो मिटाने की कोशिश करते हैं. और उसके बाद इसी तरह का इवेंट्स जो हैं ये दोबारा से प्लान करने की लगता है कोई कोशिश हो रही है. पहले ये था ऑपरेशन, अब ये है प्रोपेगेंडा ऑपरेशन, जिसको किसी ना किसी तरह लॉन्च किया जाता है. ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन जो है ये भी बुरी तरह एक्सपोज हुआ है. वो गोडी मीडिया जो था और एक रिस्पॉन्सिबल मीडिया पाकिस्तान का, खुसूसन पाकिस्तान की अस्करी जंग जीतने से पहले पाकिस्तान के मीडिया ने इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी की जंग जीती, और वो गोडी मीडिया जो था वो इसमें नाकाम रहा. ये जो अभी ऑपरेशन की बात है, इसमें आपको चंद चीज़ें बताई गई हैं कि एक मलाह जो कि फिशरमैन है, उसको सितंबर के महीने में इंडियन जो कोस्टल गार्ड है उसने गिरफ्तार किया. उसके बाद उसको कहाँ कहाँ रखा गया, कहा गया कि भी वो उनके कानून के तहत तकरीबन 3 साल के लिए जेल में जाएगा. उसको वो खौफ दिलाया गया. फिर उसको बाद उसके साथ ना सिर्फ उसे कहा गया कि तुम इस बच सकते हो, बल्कि उसको पैसों का भी लालच दिया गया. 95,000 रुपीज़ की जो ट्रांजैक्शंस, जो चीज़ें हुई, वो उसके भी सबूत जो हैं वो भी आपके सामने, या वो हमारी जो एजेंसीज इन्वेस्टिगेट कर रही हैं उनके पास हैं, वो उसे दिए गए. उसके बाद ये वर्दियाँ और उस पे नाम भी उस तरह के जिसमें बड़ी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसको, यानी नाम से ही पता चले कि मुसलमान हैं, और उसी तरह के टैग्स जो हैं वो कहा गया कि वो उन पर होने चाहिए. फिर जोंग की सिम, ये पहली दफा नहीं है. ये पहलगाम में भी इन्होंने दावा किया था कि चाइनीज सैटेलाइट फोन मिला. यानी एक पहले आप कोशिश करते हैं बताएं कि ये पाकिस्तान में से कोई आया था, फिर दूसरी कोशिश करते हैं कि इसमें चाइना की कोई ना कोई चीज इन्वॉल्व है, और दुनिया को बताने की कोशिश करते हैं कि हम चाइना के खिलाफ भी यहां बड़ा कोई डट के खड़े हैं या उनके मुकाबले में हैं, या उनको भी साथ आप हमारे साथ खड़ा करके कोई अपना एक इंप्रेशन बनाने की कोशिश करते हैं. ये जो गिरफ्तारी हुई और इसकी जो आपके सामने कुछ आपके वीडियो आपने देखी है, इसके अलावा कुछ ऑडियो नोट्स जो हैं वो भी मौजूद हैं, और उसमें से भी कुछ आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे. तो ब्लैक एंड वाइट में ये अल्हम्दुलिल्लाह एक दफ़ा फिर
पकड़े गए हैं पहले ही। इसमें हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनको भी विजिलेंट रहना है कि किसी लालच और किसी खौफ में किसी के हाथों इस्तेमाल ना हो। और हम उन लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हमारी अदारे जो हैं वो जाग रहे हैं, चौकन्ना हैं, और एक एक मूव पर उनका वो देख रहे हैं। वो आपके जहाज हों या इस तरह की कोई आपकी मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें। और इसमें दोबारा इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये कितनी दफ़ा आपने किया है। लाहौर तबाह हो गया, कराची पोर्ट को आग लग गई है, ठीक है जी, आखिर सामने आ जाता है। एक दफ़ा इल्ज़ाम लगाया जी कि काबुल का जो सरीना है उसका 5th फ्लोर जो है वो ISI ने पूरा लिया हुआ है। हमने उसकी तस्वीर निकाल के तो दिखाई कि उस सरीना के फ्लोर ही 2 हैं। तो ये इस तरह का जो प्रोपेगेंडा है, इस तरह की इसके लिए ये सारा कुछ अरेंज किया गया था। फेक इनकाउंटर्स, स्टेज्ड इंसिडेंट्स, ये करना और इसको डिस्प्ले करना, बाद में उसको एक स्टेट का जो नैरेटिव है वो बनाने के साथ आपका प्राइवेट मीडिया जो है वो पीछे खड़ा करके दुनिया को बताने की कोशिश करें। मैं दोबारा कह दूं, फेक इनकाउंटर्स और स्टेज्ड इंसिडेंट्स। तो मैं इसके साथ पहले मैं चाहूँगा कि आपको ये जो उनके ऑडियो मैसेजेस हैं वो आप सुन लें। इंडियन हैंडलर के साथ जो एक ऑडियो नोट्स इस पे फोरेंसिक करवाया गया था इजाज मल्लाह के फ़ोन का। A forensic analysis was done from Ijaz Mallah's phone, from which voice notes were recovered between him and his Indian handler. तो अब वो जरा चला दीजिए। भाईजान, आपने एक ना सिंध रेंजर का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाई, और पाकिस्तान मरीन की ऊपर की शर्ट और नीचे की पैंट सिलाई, पाकिस्तान आर्मी का ऊपर का शर्ट और नीचे का पैंट सिलाया। एक ये लेना है, मतलब तीनों सेना का आपने एक दो जोड़ी ड्रेस ले। एक साइड नाम लिखा होगा, दूसरी साइड पाक नेवी, ये 2 नेम प्लेट अलग अलग रहेंगी। ऐसे मैंने ऊपर देखो 6 नाम भेजे हैं, 6 नाम की, 2 आर्मी की, 2 नेवी की, 2 रेंजर की बनवानी है। और फिर एक साइड जो लगी हैं पाक नेवी, पाक आर्मी और रेंजर्स की। ये आपने सुने। हमारी गुजारिश है, पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है। पाकिस्तान दूसरों की सॉवरेनिटी का भी एहतराम करता है। हमारी सॉइल, हमारी ज़मीन किसी के अगेंस्ट इस्तेमाल नहीं होती, ये हम ज़िम्मेदारी से कह सकते हैं। और हम ये भी नहीं चाहते कि किसी की ज़मीन या प्रोपेगेंडा हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो, प्रॉक्सीज़ की सूरत में हो, कलबोशन की सूरत में हो, या हमारी सॉवरेनिटी पर हमले के लिए आप जहाज भेजें या ऐसी हरकतें करें। हम हर जगह पे मुकाबला करेंगे और आपको एक्सपोज करते रहेंगे। ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा ऑपरेशन, स्पेसिफिकली इसका इसी नाम से ये प्रोपेगेंडा ऑपरेशन है। ये इसी तरह फेक इनकाउंटर्स करते हैं, स्टेज इंसिडेंट करते हैं, उसके साथ फिर इस तरह की चीज़ें, ये जी सिम और ये वर्दी और ये नाम मिल गया है, और उसके बाद और ये सब कुछ इसलिए करते हैं कि ताकि इंटरनेशनली और अपने जो इंटरनल हालात हैं, बिहार का इलेक्शन है, इलेक्शन करीब है, पहलगाम पे पिटे हैं, उसके बाद जो आपने हमला किया उसमें पिटे हैं। अब आपको कोई और एक इस तरह की कोई चीज़ चाहिए अपनी खिफत मिटाने के लिए। वो कभी क्रिकेट वाली बात, वहाँ खिफत मिटाते हैं, कभी प्रोपेगेंडा करके बनाते हैं, कभी बड़के मार के बनाते हैं, और या फिर दोबारा आप इसी तरह की कोशिश कर रहे थे। आप दोबारा एक दफ़ा रंगे हाथों पकड़े गए हैं। और मेरा ख्याल है ये इंटरनेशनल मीडिया और हमारा जो नेशनल मीडिया है उसके लिए ये बहुत बड़ी एविडेंसेस जो हैं उसी तरह की जैसे एक दफ़ा कुलभूषण क्या हुआ था, ये आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Ji. We'll now be taking questions very briefly.
کچھ اس کو پیسے بھی پے کیے گئے, وہ بھی اس کا بھی ریکارڈ ہے, آپ سے شیئر کر دیا جائے گا. یہاں سے یہ بھی چیز ہو رہی تھی اور اس کا اس طرح نمبر بھی اس میں انکوائری چل رہا تھا, تو یہ جو آڈیو ہو رہی تھی یہ انڈیا سے ہو رہی تھی یا یہ کسی انکوائری کا نمبر تھا تو پھر انکوائری سے ہو رہی تھی, اور اس پہ مزید جو ایویڈنسز ہیں اس کے حوالے سے اب آپ لوگ یہاں پر تو نیشنل میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو بتا رہے ہیں, تو یہ بتائیں کہ کوئی فارن آفس کی سطح پر بھی کوئی چیزیں کنوے ہوں گی جو دوست ممالک ہیں ان کی جو سفیروں کو بھی بتایا جائے گا یہ تمام ایویڈنسز دی جائیں گی؟ دیکھیے فورینسک انالیسز میں یہ وائس نوٹ سامنے آئے ہیں اور وہ سم بالکل 971 کا نمبر ہے, وہ UAE کی سم کوئی بھارتی شخص یوز کر رہا ہے, وہ تو بالکل کلیئر ہے. اور دیکھیے موفا جو ہے وہ بڑا ٹائملی چیزیں کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے, تو اس پہ فارن آفس بھی جو ہے وہ آبویسلی اس ایشو پہ اپنا ایک کردار ادا کرے گا, تو باقی چیزیں آپ کے سامنے ہیں. جی سر, آپریشن سندور کے ناکام کے بعد مسلسل سازشیں کر رہا ہے, پروپیگنڈا کر رہا ہے, پراکسی کروا رہا ہے, یہ شواہد ہاتھ آئے ہیں. اعجاز ملا کے ساتھ کہ اکیلا پرسن ہے گرفتار ہوا کہ کوئی اور اس کے ساتھی ہیں, اور پاکستان اس ایشو کو, اس کیس کو عالمی فورم پر, عالمی میڈیا پر لے جانے کے لیے کون سے کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ یہ تو ٹھوس گواہی ہے, شواہد ہے. جی بہت شکریہ جی, میں بڑا مشکور ہوں کیونکہ یہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا اور یہ ساز و سامان لے کر بھارت جا رہا تھا, تو کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسی کی سرویلنس پہ یہ پہلے سے تھا جب اس نے یہ ساز و سامان جو ہے وہ پروکیور کرنے کی کوشش کی, تو اس کو ہائی سیز سے گرفتار کیا گیا اور بھارت جاتے ہوئے گرفتار کیا گیا. یہ تمام چیزیں سے برآمد ہوئی, یہ اکیلا ہی جا رہا تھا, اس کو کچھ پیمنٹ بھی کی گئی ہے, اس کی بھی تفصیلات ہمارے پاس ہیں. تو اس کو دیکھیے بھرپور طریقے سے, آج اس لیے پریس کانفرنس کی ہے اور آئی ایم گریٹفل ٹو دی فارن میڈیا کورسپونڈنٹس ہو ہے. تو یہ بھرپور طریقے سے اس کو نہ صرف میڈیا پہ اٹھایا جائے گا بلکہ اس کو عالمی فورمز کے اوپر بھی تھرو دی فارن آفس اس کو ٹیک اپ کیا جائے گا ہر عالمی فورم پہ, تاکہ بھارت کی سازش کو بے نقاب کیا جائے. یہ دل سے لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی جب ڈس انفارمیشن کی بات ہوتی ہے, ڈس انفارمیشن وار کی بات ہوتی ہے, ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پروپیگنڈا اسٹارٹ کرتی ہے یا موساد سے وہ پروپیگنڈا اسٹارٹ کیا جاتا ہے, اور پھر GDI جو کہ افغانستان ہے وہ بھی اس پروپیگنڈا کو پک کرتا ہے, اور تینوں ممالک مل کے پاکستان کے خلاف ایک ہی پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا obviously وہ اب افغانستان بھی بھارت سے سیکھ رہا ہے کہ پروپیگنڈا وارفیئر کیسے کرتے ہیں, مگر جس طرح میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں جا کے کشمیر پہ کامنٹ کریں, بھئی آپ سے کسی نے پوچھا کشمیر پہ آپ کا کیا آپ کا سٹانس ہے, کیا آپ کا سٹیٹس ہے؟ آپ نہ 3 میں نہ 13 میں نہ آپ کہیں پہ ریپرزینٹ ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ, آپ ہمیں سکھا رہے ہیں کہ جی وہ کشمیر پہ ہمارا یہ سٹانس ہے. بھائی تم مانو نہ مانو, تمہارے ماننے سے کیا ہوتا ہے؟ اور میں اس پہ زیادہ ڈیٹیل میں اس لیے جانا چاہتا ہوں, وی شوڈ فوکس آن دس. میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ اسلام ایک وہ جی تولو نیوز پہ چل رہی خبر, جی وہ اسلام آباد, وہ بھائی کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. بھئی آپ نے 4 گنا بڑے دشمن کو ہماری آرمڈ فورسز نے شکست فاش دی ہے. آپ یہاں سے بیٹھ کے ہم نے پالا پوسا آپ کے اتنے پناہ گزینوں کو, ہم نے یہاں پہ اپنے خرچے کے اوپر ان کی مہمان نوازی کی. آج آپ اسلام آباد کا ان کو تو نام بھی اپنے منہ سے نہیں لینا چاہیے, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو پروپیگنڈا وارفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایک معاشرہ جو اپنی خواتین سے خوفزدہ ہو, ان کو گھروں سے باہر نہ نکلنے دیتا ہو, گھٹن کا ماحول پیدا کرتا ہو, ان کو ایجوکیشن کا رائٹ نہ دیتا ہو, ان کو تو ویسے ہی شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. جی یہ وزیر صاحب آپ کریں. تھینک یو منسٹر صاحب, اعلیٰ نور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. وزیر صاحب کا تھینک یو. اعجاز ملا صاحب گرفتار ہوئے, پھر واپس آئے, پھر اس نے چیزیں لی, تو کیا ہماری جو ایجنسیاں ہے اس نے پہلے سے ان کو انکاؤنٹر کیوں نہیں کیا ہے, مطلب گرفتار کیوں نہیں کیا؟ اور ساتھ ساتھ طلال چودھری صاحب سے میرا سوال ہے کہ آپ نے بات کی کہ ہمارا ملک کسی مطلب کے خلاف استعمال نہیں ہوگا, سرزمین استعمال نہیں ہوگی, تو حافظ سعید یا دیگر کے حوالے سے بھارت کا جو موقف ہے اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے بالکل کلیئرٹی ہے, اور انڈین پروپیگنڈا اس جو مئی میں ایک کشیدگی ہوئی اس سے پہلے بھی کہا گیا کہ یہاں پر ٹیررسٹ کیمپس ہیں, ٹریننگ کیمپس ہیں. انفارمیشن منسٹر انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ ہیلی کاپٹر میں جانے کو تیار تھے صبح, جب اس سے پہلے انہوں نے حملہ کیا. ہم آج پھر آفر کرتے ہیں
दुनिया में किसी भी इंडिपेंडेंट मीडिया को कि किसी एक जगह की निशानदेही करें। पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, सॉवरेन स्टेट है, दूसरों की सॉवरेनिटी की हम फर्ज समझते हैं कि एहतराम करें, और हमारी ज़मीन कोई भी रियासत या गैर रियासती इदारा यहाँ ऑपरेट नहीं कर रहा जो किसी के खिलाफ यहाँ से हमलावर होता हो, वहाँ पर तशद्दुद करवाता हो, या यहाँ पर उसके ट्रेनिंग कैंप्स हों, और ना ही हम छुप छुप के दूसरी प्रॉक्सीज को पैसे भिजवाते हैं। और ना पाकिस्तान का मीडिया जो है वो कहीं इंसिडेंट हो तो सबसे पहले खबर ब्रेक पाकिस्तान में नहीं होती। जाफर एक्सप्रेस का वाकया हो तो उसकी पहली वीडियो, जो कि कोई इंटरनेशनल मीडिया भी नहीं बना सकता, वो पहले इंडिया में चलती है, वो उस अकाउंट्स पे चलती है, वो इनके ट्विटर अकाउंट से पहले बताया जाता है कि आज सरगोदा में, और उसके बाद वो हम बड़े क्लियर हैं, और हमने ये इसमें बिल्कुल कोई शुबा नहीं है। किसी को कोई, हम दोबारा कह देते हैं, किसी कोई जगह की निशानदेही करे, हम इंटरनेशनल मीडिया को लेके जाने को तैयार हैं, लेकिन ये सारे का सारा प्रोपेगेंडा है। अगर असल होता तो दुनिया तो अब एक छोटी अगर एक कॉमन पेन भी हो तो वो भी देख लेती है। तो यहाँ तो बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है, और इसके अब बड़ी दफा इसका जवाब दे सकते हैं। मैं तलाल साहब की बात को फर्दर आगे लेके चलूंगा। मैं बहुत सारे यहाँ भी लोग मौजूद हैं। हम आज़ाद कश्मीर बेला नूर शाह गए, जहाँ पे ये अलेज किया गया था कि टेररिस्ट के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, और जिस दिन इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया, हमने मीडिया के कॉरेस्पॉन्डेंट्स के साथ जाना था मुरीद के और बहावलपुर, और उन्हीं मकामात पे हमला कर दिया गया इस डर से कि हम चले गए तो हम तो दिखा देंगे यहाँ कुछ नहीं है, तो इनका हमले का जो प्लान था वो तो सारा फेल हो जाएगा। तो एक ये बात है। दूसरा, एजाज मल्लाह को समंदर से गिरफ्तार क्यों किया गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज दी क्वेश्चन, इसलिए कि वर्दी लेना, ये चीजें प्रोक्योर करना, वो जब इंडिया की जानिब जा रहा था वहां पाकिस्तानी वोटर से उसको बिल्कुल उस मकाम पे पकड़ा गया जहां से इंडिया में एंटर होते हैं, क्योंकि ये उसकी इंटेंशन तो साबित होती कि वो जा कहां रहा है ये वर्दियां लेकर। तो ये एविडेंस गैदरिंग के लिए बहुत जरूरी था कि रंगे हाथों पकड़ा जाए। तो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस जो हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ऑपरेशंस करती हैं, वो कई दफा सर्वेलेंस में जो मुलजिम को रखती है ताकि उसकी एग्जैक्ट इंटेंशंस का पता लग जाए और वो उस मौके पे पकड़ा जाए कि जब उसके खिलाफ इररिफ्यूटेबल एविडेंस सामने आ जाए। इधर से कोई सवाल? जी प्लीज उस्मान साहब, फिर मैं पाकिस्तान टीवी का। जी आप कर ले उस्मान साहब पहले। अच्छा जी। Mr. Minister, can you hear me? Yeah. So this is Maria Malayi from Pakistan TV Digital, sir. My question was going to be about the forensic test, but you already told about that. I would want to know, sir, does this indicate broader Indian strategy that they are using our vulnerable nationals detained there to advance their intelligence objectives here in Pakistan? Also, I would like to know what charges are we pressing against, and does it come under categorically come under espionage, given that he was under duress and obviously threatened? How are we taking that, sir? First of all, as I already mentioned, that the capacity of Indian intelligence agencies has really diminished, because starting from Kulbhushan Yadav, a commissioned officer who was apprehended and is in Pakistan custody, they have now resorted to capturing common poor fishermen from the high seas and then taking them into custody and using them for such operations. So obviously they don't have much capacity anymore, and they can only try to coerce such citizens who are vulnerable in terms of their location, because he was out fishing and he entered into the Indian territory. So I think fishermen are captured on both sides and they are often released after every few months. You see their exchange on the borders taking place. But having said that, I think India always resorts to such operations for propaganda warfare to malign Pakistan, and we've always exposed them, and their nefarious designs have been seen by the entire world. So I think it is part of their ongoing campaign, which they've always resorted to at different points in time. But as I said earlier, the Pakistani intelligence agencies, law enforcement agencies are fully alert and at their best. They are at their peak performance, and they've always foiled such conspiracies. As far as the legality is concerned, the case is being examined by legal experts, and we will see how to take it forward. But yes, this can form basis of a legal case. It is currently being examined. जी उस्मान साहब, उस्मान भाई कह रहे सवाल। हाँ जी। आप दोनों तरफ से मेरा सवाल ये है कि
پاکستان کے خلاف بھلے وہ اندر ہو پاکستان کے یا باہر ہو, وہ جو بھی اقدام کرے گا وہ پاکستان کا دشمن تصور کیا جائے گا. اس وقت جو بھارت کا اور افغانستان کا گٹھ جوڑ ہے اس میں بھی پاکستان کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہوئی ہیں. اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے پاکستان کیا کر رہا ہے, اور جو افغان حکومت کے ساتھ جو مذاکرات چل رہے تھے اس میں کیا پیش رفت ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جس سینسٹیو ایشو کے اوپر آپ پریس کانفرنس کر انفارمیشن دے رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر اگر آپ کے ساتھ موجود ہوتے تو اس پریس کانفرنس کی اہمیت مزید بڑھنا جاتی؟ دیکھیے, تو پہلی بات یہ کہ ہمارے میں بالکل سینرجی ہے, اور ڈی جی آئی ایس پی آر اور انفارمیشن منسٹری ہم جب یہ پروپیگنڈا وارفیئر میں بالکل اس کو کاؤنٹر کرنے میں بالکل یکجاں, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم وہی بات انہوں نے کرنی تھی وہی بات ہم کریں, تو کوئی فرق اس میں ہے نہیں. اور دیکھیے دوسری بات یہ ہے, جیسے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دوست ممالک ایک نیگوسیشنز کروا رہے ہیں, وہ سارا اعلامیہ بھی آپ کے سامنے آیا, 6 نومبر کو اس کا ایک ریویو بھی ہے. مگر ہیونگ سیڈ دیٹ, اس گٹھ جوڑ سے فرق کوئی نہیں پڑتا, بیکاز دیکھیے افغانستان بہت کوشش کر رہا ہے ٹو پنچ ابو اٹس ویٹ, اور ان کا جو اس وقت سٹانس ہے اور جو پروپیگنڈا وہ کر رہے ہیں, اس گٹھ جوڑ کا پاکستان کی صحت پہ رتی برابر فرق نہیں پڑے گا. اور اب ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ ٹرکش فارن آفس کی طرف سے آئی ہے وہ بڑی کلیئر ہے کہ آپ آبویسلی جب آپ کہتے ہیں کہ امن کا قیام ہوگا, جب آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم نہیں ہوگا اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا, تو پھر اونس جو ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ وہ افغانستان کے اوپر ہے کہ وہ انشور کریں کہ فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان ان کی سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں استعمال نہ کریں, کراس بارڈر ٹیررزم نہ کریں, تو اونس ان کے اوپر ہے. تو یہ گٹ جو ہارڈلی میٹرز ٹو پاکستان. پہلے ان کے بعد مائک ہے, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں, پھر لاسٹ کوسچن ہے جی پلیز. میرا نام ظفر ملک ہے, میں جیپنیز نیوز پیپر کے لیے کام کرتا ہوں. ابھی یہ ایک انسیڈنٹ سامنے آیا ہے اور بظاہر لگتا ہے یہ فرد واحد ہے, لیکن شاید اس کے ساتھ آگے پورا نیٹ ورک بھی ہماری ایجنسیوں کو مل جائے. آرمڈ فورسز مکمل طور پہ تیار ہوتی ہیں ہمیشہ فار اینی ایونچویلٹی, اور یہ گٹھ جوڑ میں نے کہا یہ ہارڈلی میٹر کرتا ہے, کیونکہ دیکھیے فتنہ الخوارج, فتنہ الہندوستان کا سر کچلا جا رہا ہے, روز جو ہے ان کے دہشت گردوں کو اپریہینڈ کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے آرمڈ فورسز آر فلی اکوپڈ, فلی ریڈی فار اینی ایونچویلٹی, اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستانی قوم, پاکستانی حکومت, افواج پاکستان مکمل طور پہ متفق ہیں, متحرک ہیں اس ایشو پہ, اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا. اور یہ جو ابھی ریسنٹ ٹاکس میں آپ نے دیکھا جو اعلامیہ آیا ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ دہشت گردی کا خاتمہ اس کا بنیادی مقصد ہے. جی لاسٹ کوسچن, تھینک یو. آپریشن سندور کے حوالے سے اگر مکار دشمن کوئی ایسی کرتا ہے تو اس کا جواب مار کا حق سے کتنا سخت ہوگا. اور دوسرا جو سوال کہ ایک چھوٹی سی سیم زون کی جس پہ ہم جب زون پکڑی گئی تو ہم دوسرے ملک چائنا کی طرف اشارہ کرتے ہیں, اور یہ سیمیں ہر جو راہد بالکل آسانی کے ساتھ فری بک رہی ہیں. اس پہ حکومت پاکستان کے دیکھیے پی ٹی اے کی ریگولیشن آ چکے ہیں اس پہ آلریڈی, اور ویریفائڈ سم ہوتی ہے. اب آپ کی بغیر بایو میٹرکس کی کوئی سم اویلیبل سمیں بند کی جا چکی ہیں, اس پہ تو مکمل کلیئرٹی انٹیریئر اس پہ کام بھی کر رہا ہے. دیکھیے میں نے جس طرح کہا آرمڈ فورسز ہمیشہ تیار ہوتی ہے کسی بھی ایونچویلٹی کو ڈیل کرنے کے لیے, اور جو دشمن کو شکست فاش ہوئی ہے آپریشن سندور کے اندر اور ایک ہیوملیشن ہوئی ہے, اس لیے تو وہ یہ پروپیگنڈا وارفیئر کریں, اس میں بھی ان کو شکست ہوگی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ اور وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی اہم پریس کانفرنس آپ نے ملاحظہ کی. وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ نے کہا کہ تمام بھارتی میڈیا جھوٹا بیانیہ پھیلانے میں مصروف ہے. بھارت نے اعجاز ملاح نامی مچھیرے کو گرفتار کیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.